أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن فار على نهج وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكوبيا ملومبا dede chowtere kana dozole siri chele dama amfani wa dabata budamana surat an-nasr wumbibi gona surat an-nasr na bidato ngo dozole siri mate bakadal zalama wugo baya surat an-nasr sur ko bane farabu de kabe zete so tilda wizini de bazal le kada zama wi zuri nga cer e son daga ko bela bo junda ga dan zanda do soro kubane woni de ko ro fu zamaka dan da zulu de sedina da lafiya sabta lan de broze ina da sabu na idelena na debiya alna won baba baran pata bo go yo din islam de yo albe dalla sin na so da rahma betal barga broze bela bo ro ko biya malwamba surat an-nasr de tonga sirmate idha jaa nasrullahi wal fath kede tongo dozola sirmate diga sura ga sura ko wa vandande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku junini diga di Medina la doda baka diga sura wande diga di soka de ziyana danaga do wana aya na tuduzu surat an-nasr enga ko joganya zu suratul fatih no do inna fatahna laka fatahan mubina naniga ba yake se suratul tawdi don wani kani wumburo ba yake suratul tawdi na eso pa za din islam eso pa zo mana suru ko ne pa zo sunna esor kubane wo mibirga ndibo gonna soli bi yulira andi ala adla doroze eso fara kujuni ni ga bege andi broze ena malwamba kede sababu nuzul wo mibi gonna kana bimana ba vula za andi bumbirige fulaza kenke gali na dadu sojo kiti ande Muhammadu roze ena malombara katare ne kata na daranga pay ngatra na ne rado roze bigeda ku juni ni e so won fulaza ande bu embrace abige ku juni ni wa dalanga mu adolo ka ba mu chelei wala wana iraga zama bazwa dini da subhanallah da ka ba yawo da ka bangu da ka ban matana da ka balla wana boro woron wana kusmala tuba adadi waga ku bonte ala sabili misal bana tedo kurunta da eranya ze 20 millions personnes ou 50 millions personnes baringa ba mukalima pasudi islam da biyele ko juni ni kana ke dala ko monande Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ke dalaga ke monena bedake ba ga ya ira jaziratul arab larbu barak pata wala bayal bedake din islam biyele malwandana te bayna se bana badina ke duniyar nga cere roga be islam biyele balle ga nyobo ngbi malwandana tere adina kere da bam nyalla asara dunya la asar lahira biyele kujunini wala adini islam da na irade adini da so alabi da tata doyila barusa andabi isa alayhi salam wanga dim adala dorozna edan da lahira yil kafir ba ko adala doroz wama nasru illa min indillah
eso wa dolo maka e chele ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura den da ga ba fulazna de wumino tontende nani ga so kuma de mara wazi mara sura den da mara mu alina idu sura kuma jo ese ila tasbih awana bala ila tasbih ila tahmid ila istighfar da mo sura kuma manjan ko mamu kura da tubawa kana bala ba dolo maka be chile ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam besim be fena li baza be dali zasana fasidi safana marwa naga baza li zase be fena li baza be dali zasana fasidi kaba dana kaba kutulu banna lu zokuru mo 360 sato kiso wa dolo maka ga wejele e tolo kaba chile ande Muhammadina wala badala boyo sorga cerbe da kabana kare arasul wadala wama tisi jaa ala haq to woni wadala wombriga biga botana bele ka boktolu ku juni nga ke dalla bala nga bayal ka boktolu na lezase boyose nga larbuwa dabata bazu din islam da sura den didi gedi gabade yage so da qur'an da zamanu kan de Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagali ne yuba ya kese gazwatul hunain labda zaman da sura din digedi baka sura din digedi na sabu wala kardana da bata bi jan di feru wasese ande bi de duniya chowede digedi woro zama adini go kona ruwala ede mission alkitai bako be feri sahabe de afa bangna bila da wakata dala yele sabo da bata balase solon wora de sura din digedi bayal ka bajo rasulin islam subhanallah alfa ko won bayase katara na we virinda se nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura na de ke dum woro e docteur cho de la doro zitale 10 ans wa de lahira nana aisha radiyallahu anha sirna bakar wale ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yalo aluin andi bo goy wona bisludu e wona bisludu gandi bo fokke detra won verinda sese ezaja nasrullah wal fatu de ke diworo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mudo yude dama no wan badege tasbige adkar wage subhanallah istighfar lam dage alwa matesese subhanallah wa bihamdihi allahumma ighfirli wala bo wole su kuduni fe fasiru kolonda faside suru ko nirke jogo boy telesina febe telesina fase suru ke ben telesina oron vuzu no doma na arfe ba vuzu to mo be tele faside suru ko bana ba suru ko bana fara ku juni na sura na do damula baro ibn Abbas jo we beda se zamanu kan de Muhammad sallallahu alaihi wasallam galla gazo ba yake se Hunaina gazo ba yake se Hunaina na wagali na kadaga surun da digedi roze digedi na ga wolulu iya sirina Ali siya Ali ya Ali ibn Abi Talib wa ya Fatima ga ya Fatima ro ga wannan tanawa sai qad jaa nasrullahi wal fath eso de ku juni na dala bana tolo ba tolo ka ba be chelida be dala wakata dala aliki de tolo woro ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ينا إراغ زمو غبازو صدا دين الله ده كان با ياو ده كان بانغو بدن فيديو باتابون بازو بلا نفس سبحان ربي لاني دراسو لاني زني دو سور كوبانا وني ده يده كتا وبحمده وني ساتموناي واستغفره بكاني الاستغفار يدو سومو innahu kana tawwaba zama somu ije tuba da mu ruga alfawatil da wabiri na sasse boyila baro Abdullah ibn Umar ibn Khattab jo Umar ibn Khattab biyalo boyila baro jo sesinyana surat an-nasr iza ja nasr wal fath ki gadi minan dage rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hijjatul wadada ngeki gadi kubone
surat an-nasr woro iza ja woro ge aya ka de zangi qur'an da we ge bana aya we kubo zulkuna dinina de ka aya ka de zangi aya we kubo zulkuna dinina kake gidi zama da bata da masu gesse aya wa gon qur'an da bismillahir rahmanir rahim al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam din da bata masu gesse kana bla bo zulkuna din da bata wa masu gesse kana bla aya ka da zan qur'an da gobe da kai bla gabu kele ga bo zulkuna da din da kai kele ga aya ka da zan qur'an da to biyele izaja da ke duwaro aya kan ki gidina al-yawma mina singe wararna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yidi da baka to da mala won biya da anada no ijatul wadada haji ko dunga wala davida won biya ga baya ke ijatul wadada nan ka daga wai ga bogonai izaja waro al-yawma akmaltu lakum dinukum sinye bon zulki bida diniyo wa atamamtu alaykum ni'mati muzul kuma de ni mo no ma da ku jona muro wa raditu lakum mai malami yarda na adini amma ko mo ga kina bulon kin islam din adini islam malami yarda din islam biyele kuma na ro yeri na sese man dalla fi dunya ko de khasira yawm al-qiyamah wani riga wadalan duniya wala sar lahira anya dalan duniya wala lahira ya la sara yana suru kuma na cere da talwa iza ja nasrullah woro enga al-yawma akmaltu lakum dinukum wa gadi bilan ay kinga bozul kun adini ayo ka ba dollam maka batulaka bana ga iza ja nasrullah biga ayo wanki ki gade zike dim so da qur'an jirman ga dana kale ga wanki كلكنا بلا بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلا أن ينسوا دين دارنا ورا كودن ورا وندي نوزوم بسنة دو صوجو وفاتن وراتا تكمل في توكو في توكو في ديو في مونتر في ندو زو با جنبا غنور نين ديملا وقت كنجي بده خلاص botala wade biga ferte wadala wuro ndin dale dige ku dudiyana qur'an wa yada su yawm tugla sarahil yawm al-bath yawm al-qara yawm al-waqa yawm al-fasl subhanallah kala waram bala wuro wonde sallallahu alaihi wasallam bamla za waqatul waqa wuro wonde sallallahu alaihi wasallam bamla bawo nan de tobunun feedum bawon wanda inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir bawon wanda so sai la da konta feri da ke sun feri so bi Allah da do so si feri nanya zaman mo bawon ki Allah nan non da ba kalma wa ki Allah nan yadda sulmu roze illa ladai hafiz so su bi git ka ba sai tarada lawal mafuza ko lawal mafuza ka da manya domul da madala dorose do borsa da madaira wo bindanana linya le zinyaro seria lodrose lodro lidero akonta wadala bani bokala da konta wo mbringa chirinya manyaro jakas e do yubina nyomburinga bunya do soganda nyande ga dala do wo verinya sese ton sumor ba nyande wu nyo ko ma desga selgane nyama nyalan taro na ga so tozo sese sinje nyo vuzu mor do na ma desga sa ba we nyaba ma nyala alfa so nyande na ga so tozo sese wo mbisi bi nyezi ya madana be vena mo ro be vena fola be vena zima bana bula azze siyawa nyo bla do yele kalambanti yele nyar na foros yele sa do na ko moto wa ndoko so bu ciare ndoko da do so ko won bu ciare ndoko nya do so bu ciare anya lo mbiga le hirna nyumbu de kiyama yango mona anya le chuta nyumbu de kiyama yango mona bada ma ba woni kiyama wala biyele sura na do
alfawda bata virda se kede kalma wa bi mana kede mu wa kai ngene kede mu wa kai 17 kalma bi mana kede mu wa kai fufu lube na lube la fufu lube mana fu na lube 17 kalma ka kede arfuwa na bando alif mana kasra fata domma bando bulana ngene ga tege izaja nasulu alkitan ngene kede arfuwa ke nges tege 77 fufu lube na lube kede arfuwa mala biga tartib nuzul fil mana tartib nuzul sode agedi baga gaye adeke dinda kana ko woro kana ga kana ki woro kana ko woro kana na izaja wegedi sura wen ko woro ga nges izaja wegedi suratu tawba woro ga sura nde ligedi qur'an da rivena bismillahir rahmanir rahim kana baya suratu tawba ko woro ga izaja wegedi amarar to se wombita ba ga ta qur'an da na da ziti deke dinda abige qur'an da de se zete suratul kafirun woro ga izaja kawai alfawda bata vera se ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ezaja de ke duworo edokuti cho dunia betala 80 jours edokuti cho dunia tal 80 jours edokuti cho dunia tal 80 jours esor ko bane ela da katare enge ala blaburo ziga ba sura da ide so surat at-tawdi broga moda so dongo ndeka dilo mbura ba ke surat at-tawdi na e dokti chotal 80 jours alfawda bata se al broga ba ke surat at-tawdi esor ko bane ela da katare ka solda to woni deko surat an-nasr iza jaa nasrullahi wal fatu kida tong do da matadawu ese iza nasaraka Allah ya Muhammad ala adak wa fata alayk mana wafatu alayka makkah aw ummul qura abige soruku bande ku juninu wa dala nyaro nya yanyu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ande Muhammad weni so wale ku jone te dendem ande Muhammad weni so wale ku jone te dendem aba ya da banna ibada aban goskabar banna ibada abalante ya banna ibada abige su bikile kalma na sudin islam da ase bana ibada imana benjeli kalma suwe ashhadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu esor ko bane ela da katare so cere de talwa yasa abige ku junino adalanya ngamo soro ku bane ma fanya nasara maglis nyede e daro rose wara aitan nasa bimana maduluma kala do be jelinya nyanna era larbu wage ndende zamoge bokon bitan duniyar nga yadkhuluna bazoge fi din la soda dinda afwajan zamoge lana nyana bela na umbe vunja dunya wena nyaw gona mi lisira mo wezini nya labr nga nyawe nyojo maka 13 ans yara begizi nyogo nga nyar bela nga ne la sa fasabi samo sor ko ban mawul ma vuz ma jelinga bihamdi rabbik ndara mo sor ko ban mo so ngadu sor ko ban de wastaghfiru na istighfara kala kige amru min allah furuga balai nalla istighfar ay chachete mojo nyonya de nyoro na nyadalo morozo da kanyir kenya de nyoro chachete nyadu nyoro so itenya de alhumma bada kana burozo inna kana tawwaba zama so kenu tuba da mo wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.